नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुर्शिदाबाद के फरक्का देवावन ग्राम पंचायत के अंतर्गत धर्मडांगा फुटबॉल मैदान में सामाजिक शिक्षा और कल्याण ट्रस्ट की ओर से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में तृणमूल के प्रदेश उपाध्यक्ष मैनुल हक मौजूद थे। मत्स्य कर्मी प्रतिनिधि दासुदेव घोष, पंच समिति सदस्य नबी शेख, वसीम मिर्जा, अनिमेश घोष उस रक्तदान शिविर की सभी पहलों में शामिल थे। कुल 100 लोगों ने रक्तदान किया। कुछ महिलाओं ने भी रक्तदान किया। आज इस रक्तदान शिविर में तृणमूल के प्रदेश अध्यक्ष मैनुल हक ने कहा कि रक्तदान जीवन का उपहार है। लोगों की जान बचाने के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को आगे आकर रक्तदान करना चाहिए। आपने फरक्का ब्लॉक के सभी क्लबों से इस रक्तदान शिविर की पहल का समर्थन करने का आह्वान किया। यह संदेश मैनुल हक साहब ने दिया। আমি সব জায়গায় বলি, বিভিন্ন ক্লাবে যখন কোনো ফাংশন থাকে, সেই পুজো পার্বণ থেকে শুরু করে যে কোনো অনুষ্ঠান, আমি কিন্তু এই রক্তদান শিবিরের জন্য সকলকে অনুরোধ করি, কিন্তু কেউ করে কেউ করে না। যেমন 7 ইউনিট কদিন আগে করলো, তো আরও যে ক্লাবগুলো আছে, ফারাক্কায় তো প্রচুর ক্লাব আছে, শুধু ফারাক্কা ব্যারেজে না, গ্রাম এলাকাতেও আছে। তো তারা যদি এই ধরনের রক্তদান শিবির যদি করতে পারে, আখেরে সেই দুস্থ গরিব মানুষ যাদের এই রক্তের প্রয়োজন হয়, কারণ একজন রক্ত দেওয়া মানে একটা প্রাণ বাঁচানো। তো আমার মনে হয় যে সোশ্যাল এডুকেশন অ্যান্ড ট্রাস্ট, ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট দিয়ে তারাই আজকে মূলত অর্গানাইজ করেছে। এই ফেব্রুয়ার মাঠে প্রতি বছর যেমন ফুটবল হয়, আমি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টকে অনুরোধ করেছি, যেহেতু এটা একটা এনজিও, এটা কোনো পার্টির ব্যানারে নয়, তো তাদেরকে আমি অনুরোধ করেছি যে প্রতি বছর এই ধরনের শিবির করো। এবার যেমন 100 জন এগিয়ে এসছে রক্ত দেওয়ার জন্য, সামনেবার যাতে আরও বেশি বেশি করে রক্ত দেওয়ার সুযোগ হয়, সেই চেষ্টাটা আগাম প্রস্তুতি নিয়ে করতে হবে। वी टाइम न्यूज के लिए मुर्शिदाबाद से मिलन सरकार की रिपोर्ट।